যতর লামসগো সমীর জার্নালিস্ট অফিসিয়াল তিনি বেলাইকে নাংকক মানে কক তমানন্দনি থানিও ইয়াফারমুং তুন্না বাগৈনাই জরা একদম জরাबै বাক্সা গথকজাক কাইসা কক্তমা আবহকে কক্রোচ ককথাইনি ককমাং গাkai কক্রোচ তামো ni গাkai কুরমা কেবহনো কুরমা nok ni beser basara tongo কুরমা tangni himba tabuk ভারত হাকতর ni kaisa jodakuk sikchamung o sisajak sikla zenji rok ni kaisa party tabuk jodi kon registration ya ko phia babor party ninyo tabuk sangjorti tini bai nakha salbasi ko khoroglai mani asukbani obo political party no ungnani phasingo ungnani bagi chukjak ngi thangka phia ba government ni thani registration simni khajin baki o boni o party ni bomung nongkho ককরোচ জনতা পার্টি তামুই আসাইয়ানি নাংখা বরন সিমনি আসাইখা বপুর আসাইখা অকগ্ননো তিনি সানাই ককরোচ জনতা পার্টি অব একচুয়ালি সংসার জাগমানি বেলাইখে লুকুরক মানে জেন জিরক সাতক জাগমানি সেপ্লাই জাগমানি খা দমানি খা সামানি বেবাক কাইসা ফুনুকমানি মারিনি মুংন ককরোচ জনতা পার্টি কক ni bisingo srai srai saimankha je Gen Z rokno o Bharat hao bahaino tabuk katal khainai choba khorangti saka obono cockroach jonata party tabuk o cockroach jonata party o sabatong Gen Z rok norok saimano Gen Z baksa saimaya Gen Z tamo Gen Z mane generation Z generation mane no ABCD pai thangai last Z tongmani a Z generation soika orono ha sakani je tangsep engkai o je tangsep ni joto faidati sanai mola jati sanai nini social media ba media ni through nyaka ba internet no saiman mani amno hayung hakotoro saimanani tarlo thanani bebag no saimani tongmani jora sokoika aboni bagini obno Gen Z soikok sara thake kok thaisa jog bopai khangke koli jog ni mahai obo generation ni je next generation ni phaikanke Gen Z mane tabuk Z jorao cholitongo tabuk norni sumungkha Gen Z sabo Gen Z ni hinjamani abo kaisa generation no roginai jago generation mane no kusung ni bisingo kusungsa khagi to ujamani bumung no no generation আর বিসিগো 1945 বিসিনি সিমি 1964 বিসি জরা যে আসাইনাই বর্ণকে বেবি বোমার হাজাগো আ জরাও চরাই বসা আসাইমানি বাংমানি বুংমানি জরা বেবি বোমার 1945 সিমি 64 জরা আবনি জাগুলো 1965 সিমি 1979 জরা নহকাকে জেন এক্স হাজাগো জেনারেশন এক্স জেনারেশন তাই 1980 বিসিনি সিমি 1994 জরা ও যে বড়ক আসাইখা বর্ণ কাকাই জেন এক্স জাগো জেনারেশন এক্স আবো নিয়া গুলোনো 1971 ni বিসিনি সিমি যে তাবকসাক জরা তংনাই সিকলারক 1994 না 1997 সিবলে 1997 ni simi je asai tabuk sikla tongnai borno hono Gen Z ge norgwatna sini 1997 plus taugiango 2007 26 gaga bosungnai aro 26 bai aingo tai 3 na hadi 29 বছর ni jarai jaratei oborno honjago Gen Z 29 বছর ni bising ni jarai jorokno honjago Gen Z o Gen Z rok omsokeni sisajak sarai phano internet by media by gamni pore kabangma internet by matasana porimani by akobai bebakheno borok tabuk kahamkeno sijak o sijak rok ni bisingtino norok saiman khana South Asia amni pore khe history saiman khana Gen Z rok ni history South Asia Bangladesh Sri Lanka Nepal aro rogo गोबां borok rok thansa onglai o Gen Z rok thansanglai सरकार सलाइजानि bo phan oi thangmani tamni hima je desho corruption mane no rang chalaimani bangai thango je desho सरकार नियम tui manya borok rok satok jago seplai jago a jaga Gen Z asayo
জেন জিরকনি ডিসিশন তাবুক ভারত অবকাশে জুদাঙै বাসাখা নরক সাইমান্না সালকিয়া সেকাংনো যে নেপাল রগ জেন জিরক বরনি সমস্যা ইনে খরংটিসা থাংতিও পাইথাক জরা মন্ত্রী রক যে ইলিগেল কাম খাইরা নরি ফ্রিগৈ নরি খিबै মানি গাই ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ও অবাहाय इंलाय तंगमानि ताबुक भारत बसकांनि बागिनि बेलायखे अलार्म अबकाशा हजाक मुंनि नि फाइसा पैका जतन से वान मा सिंसा कखा ओ जे कॉकरोच जनता पार्टी नि खामानि खाजाकमानि उक्लोगो काइसा कखा कॉकरोच हनै काइसा शब्द अंखरका अब ও খেবনো বিশিয়া তিনি বাইনখা সালবাসকাং যে 15 তারিখ মে 2026 সালমারিও কাইসা জাজनि बिसिंतै अ ककथाय ककमानि चिफ जास्टिस बहकाय चिफ जास्टिस नि खुक्तैनो अ ककगो ब सुप्रीम कोर्ट नि चिफ जास्टिस खरखा तंगमानि बिनि याकतिनो बिनि खुक्तैनो अ ककमानि अ ककनो ताबुक पलिटिकल पार्टी नि एकबा जेन जिरक ककरोच निनाय नाहारलाय मानि कक्टमा बायनो बेलेखिनो और मुरु नांलायजाक ताबुक भारत हाकतर सुप्रीम कोर्ट नि आरो थांनाय 15 तारिख मे सालमारिओ काइसा साख्लाय मुं तंगमानि जे फर्जी डकुमेंट थेरोता इलिगेल डकुमेंट्स कारिमानि डिग्री नि डकुमेंट्स खायो ताताल खाइनै नकल सर्टिफिकेट कारलायमानि इया केबा बुमुसिनि स्कुल एडमिशन ना लाइनाय लास्ट सर्टिफिकेट नकल बाक्सा पारिमानि आम हाइरकनो तैनो काइसा केस हेरिंग तंगमानि वनो सामानि जे सूर्यकांत हनिनाय खरसा चीफ जास्टिस सीजेआई गाय बरंनि बखाक्तै बिन खुक्तैनो काइसा साख्लायजाकमानि जे ताबुकनि जे बेकार सिक्लारक आजीबंकरी सिक्लारक साकनो बरक सोशल मीडिया फाइने ओरानो समालोचना खायो ओरानो साक चाजाक लायो ओरान जे खुब पाइतां चावो अबरक ककरोच हाय नि हिनजाकमानि आबनो कक फिरना थाङैनो खरकसा आमेरिका से परि तंगैजाजामानि अबकाके अभिजित दीपके हनिनाय ब खरकसा फातार हावा परि तंगमानि फानो ओ जे भारत नि सुप्रीम कोर्ट नि चीफ जास्टिस नि जे वीडियो वायरल मानि आबनो जे सिक्ला बेकार ब्रगनो गाके ककरोच नि बेंगाय जाकमानि न कक फिरकना बागैनो आसायनि नांखा पाइथाक जरा ककरोच जनता पार्टी ओ जे अभिजित दीपके ब पुइला सोशल मीडिया वो जासनि साख्लाय मुंनो नुगैसे कक थाइसे सामानि जों जे ककरोच संजानाय थानसा थांके तामसो इया तंनाय अमाके कक साजा खाता अब जे बाहाय न तुमुनो ओ जे ककरोच थानसा ओंखाय निसिबो सिरि मबायनो हैशटैग रेसियो बायनो गोबांमा बरक बनो हामजानाय रक बनो फलोअर्स खाय रक इंस्टाग्राम निसिमि सेंगिनाय जत सोशल मीडिया तै बबाय करं बायखा ताइनि नाबो काहामनो लामा हनैया वानसुलायनाय थांनाय 18 तारिख अंकाके मीटिंग रक खायया कइना हाका पार्टी नो उंसिनाय आबर परनो ककरोच जनता पार्टी अब कोनो रेजिस्टार्ड टाउसते कोनो पार्टीया किन्तु ताबुक जे पार्टी हिनिनो बुमु रमानि यागलबो गोंमा लुकरक आरो लिंक मानि तंगो इयाकेबा मेंबरशिप नाहारि तंगमा बागैनाय जतन साइ वानामा सिंना तिनि न्यूज गो मा कामानि कारण खा नरक साइमाना कांग्रेस नि हास्तेओ भारत हाव काहे पार्टी तंगो बरनिसे जतै 13 मिलियन से आरनि कांग्रेस नि मेंबर इयाकेबा सब्सक्राइबर फियाबा ताबुक नखा सालबासिको कांग्रेस तो बो कालिसिमिबो टेक्निकल बाय गोरोंमानि जे ताबुक जे ओ जेनजी बा ककरोच जनता पार्टी निले नखा सालबासिको 15 तारिख कोर्ट ओ राय रखा 16 तारिख खेनो खाखेगिनाय ओ जे अभिजित दीपके ब सोशल मीडिया सिरमानि फाजिसं जे ककरोच माने जे बेकार गथर थांचं थांके तामुनायसा निकाय जतन करनानि बागै लिंक कमेन्ट फाइके आबन परे ब तरक गनो ब जे बुइ फाइने मसु जाने रनो बाहायनो आबाहायके वेलकाम खालाय नाहारका इनके जे जगह कांग्रेस नि आसक बছর तै तंगसे 13 मिलियन से ताबो 16 मिलियन छात्र एबा 17 मिलियन से कावै टंका कि 1 मिलियन से 10 लाख যদি বরকনি टंग हुके 17 मिलियन बरकनि थांका तिनि नखा सालबा बाय
ও যে কক্রোচ জনতা পার্টিনি মেম্বারশিপ আরো ন তাবো রাজনীতি নেতারাবো কিরিজাক মন্ত্রীবো কিরিজাক কমিউনিস্ট পার্টিরবো কিরিজাক নাই তংলাইখা নেপালনি হাইজাংনো বাংলাদেশনি হাইজাংনো আবাহাই কিরিজাক লেবেনি বিসিংতै যদিও ও যে ইনক অভিজিৎ দীপকে খানাংজাকমান হিংখাতো জাস্টিস ইনক ন জাস্টিস সূর্যকান্ত ন ও যে সাকলাইমানি সিকলারক তাবো ইনক হাই কক্রোচ সাইহিনি জাকমানি আবুনি ও কক্রোচনি বুংমো নাখা তাবকে কক্রোচ তুইনো কংমা ইসুং থাকা বরংনি চার পাঁচটা ডিমান্ড নङि থাকা আর ডিমান্ড দংনি বিসিङो কেবল চিফ জাস্টিস নङिने রিটায়ার্ড জাগ্रंनो एमपि मा खाइगला तामनि हिंबा खरकसा जास्टिस थिनांगो उनको अफार मानि तंखा बुट बासाना नि हिंगाके बो ओ जे जज के पानो जे अफार नाय बिनियांगो दाइनै साख्लायनाय आबुन बागै जास्टिस खाइने रनो रिटायार्ड उनफानो बुट बासारे तंगानि बा एमपि खाया तंगानि सानमुंबो ओ जेन जिरगनि तंगो ताइ काइसांके सेबकरै बरनि सिक्लारक फियाबा तंगो बरनि डिग्री गे सेबकरै फियाबा तंगो डिग्री तार माने न अमाहाया आजिमुं करै खा माने न ब एकदम बासरा कुन्दिनो कुरमा अंगि मानया कुरमा हाय बुनि इनको खातागवारि सिरिया आबा हाय जे मिनिं साजाका आ मिनिं नो गसि नालालिया आबुनि बागिनो अंखलाइखा कक्रोच टीम बा कक्रोच इनको जनता पार्टी बौनि मैनिफेस्टो टेबो तंखा 50% रिजर्वेशन बरि रंनो मारानाय नों जदि एसेम्बली बा निनि जे पार्लियामेंट 50% बोरै नो सीट मारनाय 50% चलारनोबो सीट मारनाय आम हाइके बरनि सानमुं आमनो कारिबो सानमुं रकनि बिसिङो जे देखै करापसन नङि तंखा भारताव करापसन मा खाइनाय आरो बिसिङो जत साइ देरा কথা देरा जाक एडुकेशन नि सिस्टेम जे देखै कक बरक खरसाका बेलाय वान नम्बर सिंसा जे एडुकेशन नि जे डिपार्टमेंट आबो अमसके बरनो गखा थंका एडमिशन उंना थाके बो रां आरो नि टुकी टाकी बय पाइनाङि बो आरन रां यूनिफॉर्म बो आबन रां आमनो कारिबो कमा पीपल फंड टाउ फंड नि जे नाव आ फंड रक जागिया परीक्षा रक बाहाय कमा इनको इंटरव्यू नान बागि डॉक्यूमेंट नाय पै फिरि पै ओलखे आम हाय कमा जंजाल आ जंजालंगो जाजागि आंनाय रक न ताबो मिलियन बरक रक हामजाबाय दङो तीन त्रिपुरानिबो गोबांमा बरं थांका जेहेतु जे राघव रथी ओ जे नरक सानाय कक्टमा सानाय रथी बो बाहायो ओ जे जेनजिनि टीम कक्रोच जनता पार्टी ओ बो सामिल नाय हियागो साख्लाय तंगमनि कक्टमा अरवो जे जस्टिस कक सामानि बिसिंतै कौमा बरन मेंशन खालायगा पत्र पत्रिका रगो हायो बरक सावो जे खुपाइतां सोशल मीडिया सावो जे खुपाइतां आहे रखनि गतकमानि ओ जस्टिस आबो बागिनो ताबो कौमा मीडिया खाइतंगे रग बाहायो ओ जे करापसन रग नुगुइनाय ताबो आरो मेंबरशिप नाहारै तंलाय बायखा ताबो कखा जे भारत हा जे तिखे चलि तंखा डॉलर प्रति 100 टाका कानाय तंखा थक करै इनकामनो कारि स्किल करै डेवलपमेंट इंडिया गाके आबा हाय जरावो कताल पार्टी खाजिनि रो काहाम उपाय हेनि वान सुबै एडुकेटेड सिक्लारक ओ सामुओ याप्रि रमलायमानि नगजाखा जदिও अबनो कारि बाहायनो गोबां मा कारण दङ ओ कारण रक जों बोसननि भिडिअ रगो सावानो फियाबा बंको मटो खलायजाखा सोशल सेकुलारिज्म ताइ डेमोक्रेटिक लेजी आम हायरके बंनि कौमा सामुं साइखना रखा ताबो कखा अभिजित दीपके बपुया कोनो अम हके बरक कौमा बन सापट खायनि सेबिया फियाबा कोन फार कामके सापट खायनि सेमिया फानो ब जेतेखे पब्लिक बाय सापट खायजाका ब बाध्य अंगिनो इ अब पॉलिटिकल पार्टी खुलखसिनाय नि दिल्लीओ बरक बसकानि जबा खाने ओ पार्टी खायने मंत्री साना बागैया ओ पार्टी खायने कोनो सेल्फ इंटरेस्ट माने सेल्फ नि डेवलपमेंट खायने बागैया सयको उनखा जे रायजा सायांगि तमनि आमनो मुथुबनानि आबो हायहिनिसे ब कक सामानि कक अभिजित दीपके ताबो कक उनखा आवश्यक जे कतर इशू उंगि तंखा भारत हाव अमनति भारत सरकार लासिनो मुंथासक बर्न चुरा चुबानो एबा जे सायांगि तमनो कार कासुनो आब्रनो नो बेलाय के सुमु कतर कासुइ तंखा तमुनो अजराव कासुस्लाबियाके नेपाल नि मानो भारत नेपाल हाइके एबा बांलादेश हाइके सलाइजागि मानो भारत आबहानि काइसा हालक आसाइ तंखा कौमा बरक सापर्ट खायमानि बिसिंतै फैके खाबां ताते बुखुकसं अबहाय
সকাত যে tamsanai je gorok political party rok je tikhe hamya khai tongkha education system hunde ni je borok bai go tamsanai je sepsabrban jagao a jagao obahai Tripura obo kwngma borok mano membership abahanya khakamung tai o je cockroach jonta party ni je tabungni situation 5 dino jodi 17 million borok membership nao huke tai bisao bahai ungno abahai kwbangma calculate khaiye khake bwskangni salo Bangladesh eba Nepal hainungni thangui tongo Bharat Genji rokni jobao sikla bekar সরকারি চাকরি রিয়া ইনকে ভাইকেলে চাকরি মানছিনি বা sikla rok ইনকে yang সরকার চাকরি রিয়া রিয়া চাকরি ছাড়া থাকে কতক জাগো ইয়াকে বা মানা খাইজাগো আবহাই রকমা जों জালি বাঙিনাই সবা আংখরা নাংকা কক্রোচ জনতা পার্টি ইনকে তিনি সাকজাতি ইনফরমেশন আসু দগ্রা সিওয়ানা নরক যতন জয়উনাই তংনি সাবে জার্নালিস্ট অফিসিয়াল তাই পাট কাইসাও আপডেট দুনাই ও যে তাবো কক্রোচ জনতা পার্টি ni